मिष्ट प्रणाम। बरेण्य परिचालक, बरेण्य ए सत्संगर पुष्पगिरी सत्संगर मुख्य संचालक पूज्य भाईना, उपस्थित ऋतिक अधर्य जाजक मंडली, गुरु भाई, माँ तथा शुद्धि सज्जन समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम। जय गुरु। आज पुष्पगिरी सत्संग विहार आनुकूल्य 385 दिन यही दिवस, यही 385 दिन धरी नॉनस्टॉप भाव ये ऑनलाइन सत्संग वर्चुअल सत्संग चली। प्रथमे मोर जा अनुभूति मुझे अनुभूति ये ऑर्गेनाइजर भाई विशेषकर भाईना तथा आमर सनातन भाई मिटुना माना एवं जो माने आधरे ऑर्गेनाइज करुछंते अशेष अशेष धन्यवाद करुछि एवं प्रभुंकर चरण रे सेमानकर सुस्वास्थ्य संबंधित सुदीर्घ निरामय जीवन कामना करुछि। एइथि पई एटा गोटे सहज व्यापार नुहे। मोर जेतिकी अनुभूति अछि, मु जेतिकी भाव रे वर्चुअल सत्संग रे जोग देइछि, देखुछि एवं किछिटा जगह रे किछि कर्म करिछि, अति दुर्लभ व्यापार। तेणु प्रथमे समस्तंकर मंगल कामना करुछि। आउ विशेष करी भाईना को कथा जोटा सनातन भाई आमर कहले आउ किछि जे कहिबार नाही, जे बहुत दिन संपर्क सहित तांकर सत्संग सहित सत्संग कर्म करिवार निशा जो कथा आलोचना भी अनेक समय आम शुणुचे, इष्ट व्यतीत से अन्य किसी बुझंते नहीं। से भली परिवेश एठी पुष्पगिरी सत्संग विहार, पुष्पगिरी सत्संग विहार जो वर्चुअल सत्संग रे जोग देले सुंदर अति शांत परिवेश एवं डिसिप्लिन लगे। जाहु वर्तमान जो परिप्रेक्षी जो परिस्थिति हमको सृष्टि करिछि जे वर्चुअल सत्संग रे जोग दबा को सेटा आम माने परस्पर जोड़ी ही पारुचे ता माध्यम रे। आज देखिए वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति रे आम जदि देखु टीवी न्यूज माध्यम रे सोशल मीडिया माध्यम रे गोटे कथा, ऑफिस रे जाउचु गोटे कथा, सांग सहित कथा होचु गोटे कथा, बंधु सहित कथा होचु गोटे कथा, चौथी हेले भी गोटे विषय गोटे कथा होची, सेई विषय रे आलोचना सब आड़े पृथ्वीर सबु जगह एवं आम भारत वर्ष रे एवं वर्तमान यही अवस्था सृष्टि होईची जे गोटे कोरोना भयटा वातावरण देखा जाउची। आमे इष्ट चिंता, घर चिंता, चाकरी कथा ठारू बेसी समय आमे स्मरण करुचे कोरोना। इटा आमे जानू जहा विषय रे आमे बेसी स्मरण करू से जिनिसटा आम ऊपर से हावी हो पारे, प्राधान्य विस्तार कर दे पारे। आमे देखू जदि बंधु बांधव रे किए कासिला आमे कहू अरे किए मने पकाउछ, एटा हुए भी कोइंसिडेंस हे पारे, किंतु एटा हुए जे ता कथाटा मने पड़े। तेणु आमे जहा को जेते अधिका स्मरण करू, जेते अधिका मने पकाऊ, सी आम ऊपर हावी हो उठे। यही हावी हवा द्वारा कौन हुए ना आमे तार अधीन हो उठू, आमर ता प्रति दुर्बलता बढ़ी जाए, सी हमको काबू कर दिए। सेथिपाई अनेक डॉक्टर विशेष करी आमर सत्संगर सप्रतिनिधि डॉक्टर माटिया से भी मध्य केते थर कहते जे वर्तमान परिस्थिति रे आपण न्यूज फ्यूज देखंतुनी, सोशल मीडिया अवॉइड करंतु, फेक न्यूज विभिन्न प्रकार आसुची। कौन करंतु ना सत्संग सहित जोड़ी हुंतु, आनंद को उपभोग करिवार मात्रा जानतु। कारण ये दुर्बलता गोटे एभली जिनिस जे से भीतर खोखला कर दिए एवं प्राधान्य विस्तार करे, से काबू कर दिए, ता कबल आम बाहरी पारुना। साधारणतः जे आमे मन रखिबा
जे मोर पिला प्रति मोर दुर्बलता, स्त्री प्रति दुर्बलता, धन प्रति दुर्बलता, मान प्रति दुर्बलता, यही दुर्बलता ही क्षतिकारक आमको नष्ट भ्रष्ट कर दिए। जड़े जदि धन प्रति दुर्बल हुए से धन पछरे एभली भाव दौड़ जे निजर कर्तव्य कर्तव्य भूली जीव, पाप कर्म कर बसिव। जदि पिला प्रति दुर्बलता आसे भूलटा को ठीक कर भाविव, अंधानुसरण करिव एवं अंधा रूप से ताकू भल पाई उठिव। जे भली भाव में दुर्योधन रही, जे भली भाव में धृतराष्ट्र दुर्योधन को भल पाउथले, कर्तव्य कर्तव्य भूली जाउथले, उच्चाकांक्षा नहीं बढ़ी जाउथले। से सब आमे जानिछे कुरुकुल ध्वंस होइतला एवं ताहा आमे प्रत्येक प्रति अनुभव करूछे जे दुर्बलता गोटे चरम शत्रु। श्री ठाकुर प्रथम सत्य अनुसरण रे आमको सावधान करदेले, सचेतन कर गले। सर्वप्रथम आमको दुर्बलता विरुद्ध रे युद्ध करने पड़ो। आमे कोठी दुर्बल हवा ना, दुर्बल चित्त हो उठा ना, साहसी हेबाकु हेबो, वीर हेबाकु हेबो। कारण ए पापर ज्वलंत प्रतिमूर्ति होची दुर्बलता। ठाकुर ए दुर्बलता कहउचंती पापर ज्वलंत प्रतिमूर्ति। पाप आसीबो, धनपति जति दुर्बलता थाए मु पाप काम करिवि, तेणु पापी पाप एटा। आउ ठाकुर कहउचंती एटा को तड़ जेते शीघ्र पार, नले एटा कोन ना रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक भाम्पायर। एटा एटा रक्त शोषण करदो खोक जोटा कहउथले। तेणु से जो दुर्बलता को आमको तड़िया पड़ो आम भितर। ये दुर्बलता कौन, आमे आमे ताकू हावी हवा को दबा नहीं, आम उपरे आमे सक्रिय हो उठिबा, आमे तार ता विरुद्ध रे युद्ध करिबा। किभली युद्ध करिबा जे आमे जति सेई जिंसटा को दुर्बलता को जति धरी उठिबा, आम भितर संदिग्ध आसीबो। कारण ठाकुर कहउचंती दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध, से माने कदापि निर्भर करि पारंते नहीं, विश्वास हरांती। तेणु रुग्ण कुटिल इंद्रिय परवश हो पड़ती एवं सारा जीवनटा तांकर ज्वालामय हो जाए। तेणु आमर सारा जीवन ज्वालामय हो जाउची गोटे दुर्बलता जो। तेणु चिंता करंतु एई समय आमे करिवार कोन अछि। जो सिचुएशन रे एकमात्र आचार्य देवଙ୍କ आशीर्वाद, बाबा इदाଙ୍କ आशीर्वाद ए वर्चुअल सत्संग पाई आमे सत्संग रे जोड़ी हवा। जदि प्रैक्टिकल भाव में ऑफलाइन काम करि परने, दीक्षार प्रोग्राम आसी, दीक्षा करी चलिबा। जेते बेले आसी वर्तमान किछि बंद अछि, सेही अनुसार मानि चलिबा एवं सतरे चित्त को संलग्न करी उठिबा, जहा फल रे आम भितर ए दुर्बलता दूरे जीव। आउ एई ऑनलाइन सत्संग ही हमको शक्तिमान करी तोलिबो। निश्चित भाव में मोर मन हुए जे सत भाव में, जे निबिड़ भाव में, निष्ठा भाव में सत्संग सहित जोड़ी हेछि, से निश्चित जय करिछि। किंतु ए जयटा भी गोटे दुर्बलता, जोटा मोर चक्षु खोलिला। पूजनीय बाबादा से दिन कहले ये कोरोनार प्रथम लहरी परे जेतेबेले कोरोना प्रशमित हो गला, कमी आसिला, आम भितर जय भाव आसिला जे आमे कोरोना को जय कलु। पूजनीय बाबादा कहले यही दुर्बलता ही सेकेंड लहरी को आनिबा पे साहाय्य कला। तेणु आमर चिंता करिवार किछि नाही। आमे दुर्बलता कौन, जय करिबा कौन, पराजय कौन, आमे तांको ऊपर छाड़ी देबा, तांकर इच्छाधीन होई उठिबा। सेतेबेले ही आमे सब गुडी को पाइबा। तेणु आमे जय पराजय दुर्बलता ए सब बुझिया पूर्व सर्वोपरि समर्पण भाव नहीं जेतेबेले आमे काम करिबा, सी जंत्र सी जंत्री मुई जंत्र, तांको इच्छाधीन हवा को चेष्टा करिबा एवं हवा। सेतेबेले देखिबे दुर्बलता कौन, जय कौन, पराजय कौन, आमको कई किछि काबू करि परिबे नाही। श्री ठाकुरंकर मिशन सही। श्री ठाकुर आसीचंते ए जो सत्संग रो धारा दे जेचंते, गोटे आश्चर्य प्रकार धारा। आपण आमे चिंता करी, मु बेले बेले चिंता करे, बहुत पूर्व पुरुष आसीचंते, पुरुषोत्तम मान आविर्भाव होइचंते। एभली सत्संगर बा जो भावधारा ता अन्य कोटी पुरुषोत्तम बा आचार्य पाखे मुझे देखनी। मु जो मोर व्यक्तिगत अनुभव जहा श्री ठाकुर करथिले ता जुगाचार्य श्री बड़दा अबिकल
ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ସେଇ ଲୀଳାଟାକୁ ବଜେଇ ରଖିଲେ। ବଡ଼ଦା ଯାହା କରୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବନୀ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୀଳା ସେଇ ଧାରା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହବାକୁ ପଡିବନି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ, ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଉଠିଛେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ରଖି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ରସ ସେ ପାଇବ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ପାଇବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରେ ନା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ କରେ ନା, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପରେ ସେ। ଆଉ ଆମର ସୋଚ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିପାରୁନା, ତାଙ୍କୁ ମାପି ପାରୁନା, ପରିମାପ କରିପାରୁନା ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ, କାରଣ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶେଷ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ସେଇଭଳି ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ। ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରୁନେ, ତାଙ୍କ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରୁନେ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରକୁ ସ୍ପିୟର ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ। ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଧରିପାରିବା ଏବଂ ଠିକ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ମହା ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଇ ଟ୍ୟୁନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମର ଦରକାର, ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେବା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ନିଜର ମଥା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନ ଖଟେଇ, ଯଦି ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସମର୍ପଣ ଦେଇକି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ସେ ଏଭଳି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଠି ଷ୍ଟିମର ପାଖରେ ଘାଟରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି କେହି ଏଲୋନାରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, ବେଦନା ଭରା କଥା। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକପାଳି, ସେ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବା କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇଲେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାରଣ ମରନା ମାରନା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ଦୁଃଖ କାହାର ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ବାଧେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ସେ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଜଗି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକପାଳି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିନା ଲୋକରେ ରହିପାରିବେନି। 1964 ମସିହାରେ କଥା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଥାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ଭିତରରେ ଆମର ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। ପାଖରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ କିପରି, ଶରୀର କିପରି ଅଛି। ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରେସର ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଟିକେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେସର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଆଉ ନିଦଟା ଠିକ କରି ହଉନି। ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସର ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ, କାରଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢେଇବା, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢେଇବାର ଯୋଉ ପଜିଟିଭନେସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ପୋଟଳର ସୁପ୍ ତିଆରି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଟଳ ସୁପ୍ ଖାଇଲେ ସେ ତା ଦେହ ପକ୍ଷେ ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢେଇବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବ। ଠାକୁର ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଚୁକିରି ହସି ଦେଇ କହିଲେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ମତେ ମଣିଷ ପୋଟଳ ଦରକାର, ଆପଣ ମଣିଷ ପୋଟଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ କିଏ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧାନରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି ମଣିଷ ମୋର ଦରକାର। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ସେ ଛାଡି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଧାରାଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଇ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ
ସୁସ୍ଥ କରି ତୋଳି ଉଠିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି କଚଟାରୁ ଉଠେଇ ନିଜ ସଫାସୁତୁରା କରି ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ସିପାହୀ ଯା କହୁଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ହଉଛି ଯେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଯୋଉ କଚରା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସାଫ ସୁତର କରିବା ସୁସ୍ଥ ହେଇ। ତେଣୁ ସେ ସାଫ ସୁତର କରିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସଫା ସୁତର ରଖିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଧାରାଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗତକାଲି ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆମର ବାବାଇଦାଙ୍କର 54ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଥିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଧାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ଯେମିତି ପାୱାର ଅଫ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଭଳିଆ ଠାକୁର ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଜ ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡୁଛି। ବାବାଇଦା କେତେ କଥା କାହାକୁ କହିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଏ କଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 25,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେଇ ଧାରାଟା ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛେ। ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କିଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରକଟି ଚଲେଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ରିପେୟାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ଚଳାନ୍ତି, ପୁଣି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। এইভাবে ভাবে লস হয়ে চালা। এই রাউরকেলার ভাইটি অসুবিধা হয়ে চালা। শেষকু ব্যস্ত হয়ে উঠলে কଣ କରିବି, ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଗଲାଣି, ଯାହା ହଉଛି ଲୋନ ସୁଝି ପାରୁନି, ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲସରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶର୍ମା ଭାଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଭାଇ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ଆଶ୍ରମ ଯିବା, ତୁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ନେଇଗଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଇଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଧନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହିଲେ ନା ଗାଡ଼ିଟା ରିପେୟାର କର, ପୁଣି ଥରେ ରିପେୟାର କରି ଚଲା। ବା ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ବିକିଦେବେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବାବାଇଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଆ। ଆସିଲେ ରିପେୟାର କଲେ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଫିଟ, ଲୋନ ସୁଝା ହେଇଗଲା ଏବଂ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ଆସିଲା। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବି। ଶର୍ମା ଭାଇ କି କହିଲେ, ଶର୍ମା କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯିବା। ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଗଲେ। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟି ଭଲ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହିଲେ ଏକ୍ଷୁନି ଯା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେ। କି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେ ଦଶଟା ପୁରୁଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି କରିବାକୁ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବିକିଦେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ କଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। এই প্রকার 10টা পুরুষ কে ହେଇପାରେ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଅବଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଯେ ସେଇ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବୁଛେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଜିୟସଲି ସିମ୍ପଲ, ୱାଇଜଲି ଫୁଲିଶ, ଆବନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ। ଏକା ଧାରା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଧାରା। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାଇନା ଯେ ପୂଜକ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ଭାବିଲେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କ, କୈଳାସ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାବେଳେ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଭୋଗର ସମୟ, ବଡ଼ ବୁରାଣୀ ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାନ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ପିଢ଼ାରେ ପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ। এই ସମୟରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ଚାଲ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଭାଇନା ପଶି ଯାଇପାରିବା। ପଶିଲେ, ଭୋଗ କଣ ଆମର ନନା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ପଲ ସାଧା ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନନା ଯିଏ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ପନିର ଛତୁ
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭରି ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକ ସେତେବେଳେ, ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଆସି କହୁଥାନ୍ତି ନିଜେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ଖାଇବା ପାନୀୟ କୌଣସିରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ରାଉରକେଲା ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଇଦା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚୁର ଚାଲୁଥାଏ। ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ପରଦିନ ମହା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଇଭିନ୍ ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଇପାରିଲାନି। ଜୁଏଲ ଓରାମ ସେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କଥା ପଦେ ହେବା ପାଇଁ, ତାହା ବି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖା ଦେଖି ବାସ୍, ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତିର ଘଟଣା, ରାତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାୟାର୍ଡ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଲରେ ସେ ଖାଇକିରି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହବ। ସେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତି 1:30ରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆମର ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା ସେ କହୁଥାଏ ତା ପରଦିନ ବାବାଇଦା ଉଠିଲେ, ସେଇ କାମ୍ପସ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାଲିବା, ୱାକିଂ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରିବାର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ତଳ ତାଳରେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପାଚରେ ବସିଲେ, ପାଖରେ ତାକୁ ବସେଇଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ପାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ମତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା, ଏଇ ସମୟଟା। ପଳେଇଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ତା ପରଦିନ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥାଏ, ମୋର କମ୍ପିତ ହଉଥାଏ ଯେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଠୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଇଗଲେ? ନର୍ମାଲ ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଅପରିମାପ, ତାଙ୍କୁ ମାପି ହୁଏନି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିକିରି ଯିବା। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା। ଯେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାକୁ ଯୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦୂରେ, তোমার ଆଦେଶ କର୍ବ ପୂରଣ, ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରେ। ସ୍ଥଳାବିଶେଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନି ଚାଲିବା, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି। ମନରେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଆସେ, ସେଇଠି ଝଟକା ଖାଇଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଙ୍ଗିତଟା ବୁଝିବା କେମିତି? ସାଧନ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି, ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଏଇଟା ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଶିଲି, ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲାନି, ଏଇ ଭାବରେ। ଯୋଉ କଥା ଯେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଙ୍କ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ପାଇବା ହଉନି। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପାଇବା ଦିଗରେ ଝୁଙ୍କ ହେଲେ ତୋର କରିବା ନିଷ୍ଠା ତୁଟିବ, କରିବା ଦିଗରେ ଝୁଙ୍କ ହେଲେ ତୋର ଆପେ ହିଁ ପାଇବା ଫୁଟିବ। ଏଇ କରିବା କର୍ମ ନିଶାରେ ଛୁଟିବୁ ଯେତେ, ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ଶରୀର ହେବ ସହନ ପଟୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଠିବ ଫୁଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନରେ କହିଲି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଖିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯାହା ଆଦେଶ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ସତ୍ୟ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଭାବିବା ବିଚାର ନାହିଁ। ଅନେକ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରେତଧାରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଗାଇଡ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଦ୍ଦା ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ସେ ହରିଣ ପାର୍କ ମାନେ ହରିଣ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପାଖରେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଟ୍ରରେରେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଦା ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ହରିଣ ଗୁଡା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦାଦା ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ବାବାକେ ଦେଖେ, ହରିଣ ଗୁଡା କେମିତି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ରହିଛି, ରିଜର୍ଭେୟାର, ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ମହାବଳ ଭାଗ ପୂଜ୍ୟପାଦ
पूजनीय बाबा विदांको सामने आसी ठिया है समस्ते से गाड़ी रे जाउछंती बुलुचंती जे जंगल भितर बाघ पशु पक्षी देखिया पे बाघ देखा जाउनी अन्य पशु पक्षी देखुछन समस्त कहउछन बाघ देखा जाउनी खोला जीप टिके का भीतर भी शंका आछी सेई समय बाबा कहउछंती आज चक्का जति फाटी जाए कोन करबा एते डरुच सतु सत चक्का भी फाटी जाइछि ड्राइवर चक्का चेंज करछंती पूजनीय बाबा जा ओलेई करे रास्ता रे बाहर ठिया हिचंती एई समय महाळ बाघटी आछी किछि दूर किछि पाद दूर पूज्य बाबा जमु चाहिए जेभली भक्त भगवान मिलन किछि नाही निर्भीक भाव कारण तांको अधीन सबू आम एते धन्यवाद आम एते निजको गर्व अनुभव करवा से प्रकार आश्रय पाइचे तेणु ए सिचुएशन कौन सी चिंता न करी तांकरी चिंता करवा तांको भाविबा तांको मनन करवा ताले जीवन रसद पाइबा एवं व्यक्ति दाम्पत्य परिवार जीवन निश्चित भाव में सरल सुंदर हो आसतु मो भाव वक्ता नुहे आलोचना करना तापर मोर सम्मानीय अति सम्मान जहाँ सहित मुझे भी सत्संग भावधारा काम भितर लगी रही आमर से अग्रज सम्मानीय राधाकांत भाई आलोचना रखिए तेणु समस्त शांति स्वस्ति प्रभु चरण प्रार्थना करे समस्त मंगल कामना करे जय गुरु दादा जय गुरु बहुत बढ़िया सुकांत भाई पाखु एत सुंदर भाव में कथा शुणिले आरंभ है दुर्बलता पाखु आरंभ है आमर तथाकथित भाव में जो जागतिक दुनिया प्रति आसक्ति परिसमाप्ति है जे प्रश्न आमार अस्त जाऊ जुक्ति रहू सरे शरदा पचार ठाकुर को ठाकुर ये जुक्ति रहे सरे सरे माने कौन जुक्ति शेष हो जाए ना कौन ठाकुर कहते ना सरे माने सॉल्व्ड हो जाए जुक्तिटा समाधान हो जाए प्रश्नटा समाधान हो जाए सरे माने शेष हो जाए ना तार समाधान हुए प्रति समस्या गोटे समाधान हवाटा ही सरे बोली कह जाए सुंदर भाव में पंक भितर पड़ा पंकर उद्धार करवा है देखा परिष्कार कर चकाचक बाहर थोड़ा है सुस्थ ये तो सहज भाव सहज व्यक्ति सुकांत भाई आज प्रथम थर पे शुणिली यहाँ आहरी भल लगे आउ सर्वशेष जो आम मैंने पहुँचले पाखे जो प्रिय परम को लेकिन जो पूजनीय बाबाजी कथा नहीं आम सर्वशेष पहुँचले कौन ना तार जो एसेंस थिला जे आम मुख्य कर दुर्बलता दुर्बलता किसी आम किसी काबू कर जीवन में मुख्य कर चलवा फास्ट बी इनिशिएटेड माने कॉमन टू मी डू अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू से ठाकुर कथा दीक्षा आम नेले फास्ट बी इनिशिएटेड कॉमन टू मी मो पाखक आस डू अकॉर्डिंगली से हिसाब से काम कर एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू सब किसी तुम पाखे लदी ही पड़ो तेणु प्रति सत्संगी आज केते भाग्यवान सबुगुड़िक आम पाखे आज माने उजाड़ी पड़ी आम केवल मात्र कथा है परिवेश को आम लक्ष्य रखी चलिया पड़ो परिवेश प्रिय को वितरण करा पड़ो ठाकुर कहते विशेष कर बोलছি আমি सोनी जदि आमार कथा परिवेश दृष्टि रेखे राग सबाके प्रीति गांथा मु जोर करी कहूँ कौन जे मो कथा जदि तू शुणुचु तार अर्थ है परिवेश को दृष्टि रखिक समस्त को प्रीति रे बांधिकी गंठी बांधिकी रख प्रीति भितर बांधिकी रख समस्त ये प्रेम बा भल पाइबा सूता भितर समस्त बांधिकी रख तेणु राउरकेला आरंभ कर कटक ओडिशा आरंभ करी सारा विश्वर प्रति देश प्रति राज्य पर्यंत ये सत्संगर भावधारा भितर भल पाइबार सूत्र रे आम मान प्रिय परम धरी रखिंट आम से आगे आगे चलवा सुकांत भाई सुंदर उक्ति आम पुष्पगिरी सत्संग तरफ निश्चित भाव में विशेष विशेष धन्यवाद आम ज्ञापन करवा सुकांत भाई सर्वांगीन कल्याण ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा निजर स्वास्थ्य निज परिवार समस्त स्वास्थ्य परिवेश सहित समस्त भल रुहतु ठाकुर नहीं चलतु जय गुरु आउ शुणिले आउ जने आमर अच्छा बड़ भाई श्रीजुक्त राधाकांत मिश्र छात्र जीवन जी एक तो छात्र नेता किंतु नेता शब्द मुझे कहबी ना किंतु नेतृत्व सबुथ थाए से राजनीति क्षेत्र में हो प्लांट चाकरी करता बेले से हो सत्संग जगत में हो समस्त जो लीडरशिप क्वालिटीटा अच्छी हूँ राधाकांत भाई पाखे सी आम सहित जोगजुक्त ही अच्छा मो अनुरोध करी राधाकांत भाई को सी 8:30 पर्यंत आलोचना रखिए राधाकांत भाई जय गुरु जय जय गुरु परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम रक्षा जगत जननी श्री श्री बड़मा युवाचार्य श्री श्री पितृदेव आचार्य देव श्री श्री दादा को चरण
आज पुष्पगिरी सत्संग द्वारा अनुकूल आयोजित 385तम वर्चुअल सत्संग वरेण्य पुरुधा उपस्थित वरेण्य कर्मी मंडली बोलते आपणार गुरु भाई माँ माने एवं कोनी कोनी पिला माने समस्त प्रतिपूर्ण शुभेच्छा साउंड टिके कम आसी मिश्र भाई साउंड टिके कम आसी टे पाखरे स्पीकर दे कोन आमे एक विचित्र परिस्थिति भितर वर्तमान गति करछन समस्त अनुभव करथुवा आमे हमरो निजस्व शैली ठु टिके घुची जाइछन एवं एडजस्ट करिकि ताको पूर्ण मेंटेन करछन हम एक प्रकार अवस्था रे हम अछन जदिबा कोरोना ऊपर हम आलोचना करू नहीं तथापि कोरोना किंतु केतेटा सुযোগ भी हमको देछि अंततपक्षे सत्संग मान मो प्रति एतकी सुযোগ गोटे भल होइछि मु वर्ष को प्राय बहुत थरे गोटे वर्ष चेष्टा कली सप्ताह को अंततपक्षे दिन अटेंड करबे ताले 52 टा सत्संग हबो मोर वर्ष रे से भी पारले नहीं एवरेज मोर 40-45 रहिला वर्तमान मु देखु जे मु 10 वर्ष र आगामी सत्संग अटेंड करि सारले सो मु बहुत फॉर्चुनेट से व्यापार तो प्रत्येक दुर्योग भितर भी सुযোগ अछि हमको सेटा एनकेस करबार अछि तो ये सुযোগटा को हमर सत्संग भाई माने आपनै चंती एवं ये ऑनलाइन माध्यम रे हमें कोठी कोठी जाई अटेंड कर परछन आज होय तो व्यक्तिगत भाव जाई पुष्पगिरी पहुंचवा बा सत्संग रे भाग नवा संभव रही पान था किंतु यही वर्चुअल माध्यम रे ही पहुंच संभव होछि तो सेति में हमें एटा सुযোগ नवा तो जहां का विषय रे हम आलोचना करा मोर टिके पूर्व हमर परम श्रद्धेय सुकांत रे आलोचना करथले जहां का विषय रे हम आलोचना करबा जदि वर्ष वर्ष धरि के आलोचना भी करा जाए एवं प्रतिदिन तो 100 रु ऊर्ध्व जगह रे आलोचना होछि तथापि सेटा गोटे अनएंडिंग चैप्टर है कहीं कि ना जहां को विषय हम आलोचना करछन से ठाकुर को विषय हमर परमाराध्य से होचंती ये विश्वर सर्वाधिक विस्मय एवं वितर्कित पुरुष विस्मय इति पे मु कहूची दो तीन उदाहरण मत देबी अपन समस्त जानते सत्यम संप्रसंग मध्ये परम ये सुकांत आलोचना करथले गोटे राति रे गोटे बंधुर अनुरोध को रक्षा करिकि गोटे राति रे लिपिबद्ध करथवा पुस्तक सत्यानुशासन जगतर समस्त शास्त्र उपनिषद तथ्य को जदि मंथन करके जहाँ निर्यास बाहर ता होची सत्यानुशासन गोटे राति सेटा से ठाकुर लिपिबद्ध कले हमरो विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर विस्मय प्रकाश कले एटा कोन जणे बालक एई बयस रे गोटे राति एटा लिपिबद्ध करछि तो तांकर विस्मयकातर सीमा कौन सरहद भितर नहीं और से वितर्कित पुरुष ये ना तांकर अनेक मंतव्य चरम वितर्क सृष्टि कर जो बहुत लोकों को तांकर संपर्क रे भाबिया पे मध्य बाध्य करछि हम माने होय तो कैजुअली अनेक लोकों को ओवरटेक करियो से संपर्क में भाबिया पे चेष्टा भी करना किंतु श्री ठाकुर को संपर्क रे भाबिया पे वैज्ञानिक ठारो आरंभ कर साधारण जनता पर्यंत राजनैतिक व्यक्ति साहित्यिक दार्शनिक वैज्ञानिक समस्त भाबिया पे बाध्य होइछन तांकर वितर्कित मंतव्य कोन सेटा मु गोटे दुटा उदाहरण दोछि आगुर हमर जो सुकांत आलोचना मरना मारना पारत मृत्यु को अवलोकित कर एटा समस्त जानिछन जे जन्म होइछि से मृत्यु वर्ण करिवो किंतु श्री ठाकुर कहले मरना मारना पारत मृत्यु को अवलोकित कर सत्यानुशासन प्रथम पंक्ति रे लिखिले अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आसरे मते ठाकुर सजे भक्त हो नाही टोटली मना कर देले आ गोटे जगह रे विवाहर बयस संपर्क रे कहिछन जहाँ कि आज जुग रे एटा अत्यंत वितर्कित है वर्णाश्रम धर्म कथा वर्णाश्रम कथा कहले वर्तमान बोधे गोटे भी जोता आ तले पड़ो सब आसी ऊपर पड़ो तथापि से ताको एस्टैब्लिश करछन सबुठ गोटे वैज्ञानिक तथ्य मु देबी 1924 मसीह रे घटना सेटा श्री ठाकुर पावना आश्रम था
ଆମର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଲେଖକ, ସେ ସେଦିନର ଖବର କାଗଜ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପ ବିକିରଣ କରୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାପ ସରିଯିବ ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। তুরন্ত শ্রী ঠাকুর বলছেন আমার তো তেমন মনে হয় না, সূর্যতে যত পরিমাণ উত্তাপ নির্গত হচ্ছে তত পরিমাণ উত্তাপ ও আলোক নির্গত হওয়ার ব্যবস্থাও আছে, সুতরাং কোনদিন সূর্য উত্তাপহীন হবে না। ଯାହାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ 1935 ମସିହାରେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯାହା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପଦପଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିଥିଲେ 11 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି କହିଲେ ଯେ ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିତର୍କିତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ସେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ତାଙ୍କୁ ସେ କିଏ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିବା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କଣ। ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛୁ, କିଏ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କହୁଛୁ, କିଏ ପରମ ପ୍ରେମ କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ କାହାରି ନା କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ମାରିକି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଣ୍ଟାୟାର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମନୁଷ୍ୟରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଖୁବ ଭଲ ଲାଇନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଆମକୁ ୱିକନେସ ଟା ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦଉଛି। ଆସକ୍ତି ବା ୱିକନେସ ଆମକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଠେଲି ନଉଛି ଭିତରକୁ ଯେ ଆମେ ସେ ଗାଢ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଛଡା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିକି ଯୋଉଠି ସମାଧାନ ରହିଛି ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହାକି 9ଟି ଖଣ୍ଡରେ ଦି ମେସେଜ ନାମରେ ପରିଣତ ହେଇକି ରହିଛି। ଟୋଟାଲି ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଥରେ ଦିନକର ଘଟଣା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଯୋଉ ବସନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ହେଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ କଣ ଇଂରାଜୀରେ ଭାବନ୍ତି? ସେ ସିଧାସଳଖ ନ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସେ କହିଲେ ଧର ସେ ସୁଦୂର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିପଦରେ ପଡିଯାଇଛି, ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଢେଉ ଏଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ରକମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି କେତେବେଳେ ବି ପଡେ ତାର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କଣ ହୋଇପାରେ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇ ରଖିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁ ବା କାଲି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁ, ସିଏ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଭାଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ଥରେ ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭକ୍ତ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କାହାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୂଜନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ସେ ଏକା 1-to-1 ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ରହିଲେ ନାହିଁ, 2 ଜଣ କେବଳ ସେମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଧା ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ହାତ ହଲେଇ ଇଏ କରି ହସି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ କଣ କଣ କହି ଚାଲିଛି। 2 ଜଣ କଣ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବାହାରିଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ନାନରେ
अत्यंत खुशी है कि पूरा विमोहित है कि से चली गले। ये सब जो छोटिया छोटिया घटना प्रूव करुचे जे से केवल भावरे ही बंधा है कि रहंती भाषा प्रदेश कौन से प्रकार बा जाति धर्म कौन से तांका पाखरे से सब काम करना। आ गोटे छोट उदाहरण सेटा प्री इंडिपेंडेंस स्तर घटना सेतला से ठाकुर जस्ट पड़े आसते देवघर 1946 मसीहा तो शिशि ठाकुर देवघर को आसी गले देश विभाजन हो न था। जड़े मुसलमान भक्त से दैनिक नमाज पढ़े ओडिशा आल्ला पाखे नीरव प्रार्थना करे सी से देखे जन धला रंगर लुगा और चटी पिंधिकी खाली देहरे पैता धारण कर सुंदर पुरुष को से देख सी प्रार्थना को ग्रहण करती किए से युवक मन से गोटे बहुत विस्मित रही विस्मय पुरुषों लीला तो विस्मय सी तो आश्चर्य पूरा द्वंद्व रही किए से युवक बारंबार मोर प्रार्थना समय आसमती भावी दिन से मार्केटिंग रे जाइए गोटे जगार देखला श्री ठाकुर भक्त दुकान से फोटो विराजमान कर तो पचार ये किए से मुझे लोक को बारंबार मोर प्रार्थना समय देखुचे सी मोर प्रार्थना को ग्रहण कर तेणु सी भाई जन सेठ कले तो आप घटना लिखिकी ठाकुर गोटे चिठी पठे दिखाते सी बर्तमान देवघर रोचे पवनार आश्रम था बर्तमान से देवघर रोचे गोटे चिठी पठे से चिठी पठे देले चिठी से समस्त जानते सम्मुख से चिठी भी पढ़ा होता चिठी पढ़ाला बेले श्री ठाकुर के मृदु हसीदेले खाली टिके कहले ए रकम होए अर्थात बुझा सहज नुहे से किपरि कहा पाखरे धरा दियंती से होचंत अधरा पुरुष धरिया बहुत मुश्किल और जानिबा भी कष्टकर गोटे सामान्य इंगित को बुझिया भी कष्टकर व्यापार अच्छी और बिना कारण रे 81 वर्ष बयस जो से ठाकुर लीला करचंती सामान्य केशटे हली ना बिना कारण रे किसी ना किसी कारण ता भीतर निहित अच्छे जहाँ परवर्ती काल ता जना पड़ुछि। मोर कहबार उद्देश्य होछि श्री ठाकुर को आमे कोन बांधिक रखि पारे बा केमिते तांको उपलब्धि कर परिबा। श्री ठाकुर तो वर्तमान आम सामने नहांती किंतु तांकर जो भावादर्श से उपस्थापन कले जो हजार हजार बाणी देले सब विश्वर समस्यार समाधान पाई एडा से निज मुखर कहउछन जहाँ भी बाणी देइछन जहाँ भी किछि आलोचना हेछि लिपिबद्ध रहिछि जहाँ भी किछि हेछि पुण्यतीर्थ हो मेसेज हो आलोचना प्रसंग हो इष्ट जहाँ जे कोनसी प्रतिनिधित्व हो विपरीत विभिन्न पुस्तक माध्यम संतान चर्चा शिक्षा विधान बहुत जिनस लिपिबद्ध रही ये सब हूँ विश्वर प्रत्येक समस्या समाधान सूत्र तो सी तो से पड़ेले पुणी आम केमती बुझा तेणु जमी आमर एवं ऑनलाइन शिक्षा समस्ते चिंतित हो पड़े ऑफलाइन शिक्षार आवश्यकता अच्छी ये प्रसंग बुझापी सहज हम भक्त मान ऑनलाइन आम सीना आलोचना कर दौरान सत्संग अटेंड कर गोटे रकम टाइम पास कर मन को बुझाऊँ कि संपूर्ण तृप्ति आसुनी जहाँ गोटे कन्ग्रेगेशन है बसला बेले जो भावटा आसे ये आसी पानी तथापि आम एडजस्ट कर चलाऊँ तेणु से प्रोसेस टाको कंटिन्यू करने सहज और सरल करने श्री श्री ठाकुर आचार्य परंपरा सृष्टि कर श्री श्री ठाकुर जो आदर्श आनिले विश्व जनमानस श्री श्री बड़दा से उपस्थापना कले एस्टाब्लिश करदे विभिन्न माध्यम जीवन अनेक कहानी अच्छी कहले तो समय सर्ट पड़ो ये केवल कह पारे जो दिग देखते आप आज देखुं देवघर आश्रम आम तो कहीं प्राय भावना जाना कोटी कोटी टंकार संपत्ति विभिन्न एस्टाब्लिशमेंट श्री ठाकुर गोटे मुहूर्त परित्याग करके आसले से एज हूँ 58 आम आगुरी 58 रिटायरमेंट एज
जो एज रो 5 वर्ष 7 वर्ष आगु लोक भावती प्लानिंग करती कोठी रहिबे कोन करिवे सेही बयस रे शिशु ठाकुर समस्त जिनिस छाड़ी देके पळे आसले गोटे नुआ जगह ये भी गोटे आश्चर्यजनक घटना विस्मयकर घटना एवं एठिक आसला पर जहाँ एस्टाब्लिश हला आज हम देवघर देखुचंती सेटा होची शिशु प्रधान कर दान अर्थात प्रथम प्रधान आचार्य हिसाब रे ठाकुरଙ୍କର भावादर्श को प्रतिष्ठा करबा सहित एक सी प्रकार अनुरूप आश्रम सेठी गढ़ी तोड़ले एवं लिटरल दृष्टिकोण श्री ठाकुर तो इंग्राजी रे भी बाणी दैचंती बंगला भाषा रे मुद्रित हेछि तांकर बहुत आलोचना ताकू विभिन्न भाषा को ट्रांसफर करेगा अनुवाद करेगा उड़िया रे हो गुजराती रे हो तेलुगु रे हो आसामी रे हो विभिन्न भाषा रे प्राय 17-18 लैंग्वेज रे विभिन्न भक्तों के माध्यम रे तो ट्रांसलेट करे से सब पुस्तक को सहज बोधगम्य हला भली करचंती शिशु प्रधान एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र विभिन्न जगह रे लोक जतबेले शिशु ठाकुरଙ୍କର भावादर्श को प्रसार करू तो मंदिर आवश्यकता अछि तो से एकाधिक्रम थरे चिंता करथे 108 मंदिर भारत वर्ष प्रतिष्ठा करे एवं से दिगरे से प्रतिथिले एवं ता मध्यम से आरंभ करे तो एतिके कहा जाय पारे शिशु ठाकुरଙ୍କର भावादर्श को विभिन्न उपाय रे केमति लोकाभिमुखी हबो से जिनसटा को एस्टैब्लिश करती गले शिशु प्रधान वर्तमान आचार्य देव कौन करछन हमें देखिथिबा वर्तमान से जो एस्टैब्लिश करती गले शिशु प्रधान ताको एनलार्ज करछन एते परिमाण में एनलार्ज कर सलेनी तो तार कोनो से तुलना नहीं माने तो फाइनेस्ट फॉर्म रे हमें पहुंच जाइछन उपयोजना केंद्र रे सत्संग फिलांथ्रोपी रो स्मॉलेस्ट फॉर्म उपयोजना केंद्र रे आसी पहुंच जाय का कोठी ना का घरे का ऑफिस रे कार व्यवसाय स्थल रे जोठी 20-25 जन गुरु अच्छे सेठी गोटे सत्संग सेंटर उपलब्ध हो तेणु जिनस हूँ प्रत्येक जिनस को से एनलार्ज कर केंद्र मंदिर दीक्षा क्षेत्र तो तार तुलना नहीं जदि केतबेले से दादा आशा प्रकाश कर 5 लाख दीक्षा 8 लाख 10 लाख आशा प्रकाश कले 16 लाख 17 लाख जोठी कौन जगह को विजिट करला बेले कहते 5,000 दीक्षा हवा दरकार सेठी 7,000 8,000 तेणु मोटामोटी मु कहवा कथा होची दीक्षा क्षेत्र हो मंदिर निर्माण क्षेत्र हो बा जे कौन क्षेत्र ताको एते एनलार्ज करछन वर्तमान जे आम तार सुफलता आगे उपलब्ध करछन बाकी रहला मु 2-3 उदाहरण केवल पूजन बाबा दांकर देख मोर वक्तव्य को सांग करिवि कारण समय तो अतिक्रांत होची पूजन बाबा दांकर जो विचारधारा चिंताधारा आम समस्त आम मन थो शिशु ठाकुर आम जो आश्रम पाखर गोटे धारुआ नदी अच्छी चिरस्रोता करने शिशु ठाकुर थर भाई गोटे इच्छा था नदी संजयीकरण योजना करने तो सेटा तो एपर्यंत हो पारा नहीं जदि बा थरे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट पीरियड गोटे विभाग सृष्टि कराइला जल नदी संजयीकरण विभाग पर्यायक्रम पुणी सेटा शीतल भंडार अच्छी तेणु पानी जो आवश्यकता अच्छे आश्रम रे ताकू उपलब्धि करके पूजन बाबा दा गोटे चिंता कल जल संरक्षण अभिनव योजना विभिन्न प्लांट माध्यम रे पानी कलेक्ट करके रखिबा एवं जल स्तर को आश्रम रे वृद्धि करबा पाखापाखि 5-6 फुट जल स्तर से आश्रम रे वृद्धि करबा सक्षम विभिन्न अपन देखिबा आश्रम गला बेले विभिन्न जगह रे सब कुंड हिची पानी वर्षा जल को संरक्षण करके रखा होची परवर्ती काल से गोटे उपयोग करा भारत सरकार मध्य प्रथम पुरस्कार देचंती हम एटा भूलिबा उचित नहीं ये जो योजनाटी से आरंभ कले भारत सरकार पूजन बाबा दांकर कार्यटा को प्रथम पुरस्कार आकार सत्संग देजो पूजन मेजदा से पुरस्कार को ग्रहण करछन गुड गवर्नेंस हम देखिबा अनेक क्षेत्र जी भी जिते पूजन बाबा दाम पाखे पहुंची प्राय मैनेजमेंट स्तर हो कौन जगार आम एत विशाल बर्तमान आम दुगुण भी कहले आमको स्वीकार करने पड़ो आम मैंने अनेक समय पुरस्कृत परस्पर को सही होगी चली पारनु
ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା କେବଳ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଉଦାହରଣଟା ଦଉଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ହଉଛି ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଝଗଡା ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରିବା ସେଟା ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି କେମିତି ଇଏ ହବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଇଏଟା କହୁଛି, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜକାଲ ଧୋତି ପିନ୍ଧେ, ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ अभिजात्यपूर्ण परिपाटी नहीं समस्त धारणा। धोती पहन के आजकल आदमी लोग बहुत ये करते हैं, ठगते हैं, लौटते हैं। तो कौन सी रिएक्शन देले नहीं। परवर्ती संगे ट्रैवल करता भक्त से कहला आप जानते हैं इनको, ऐसे बोलते हैं। एमती कथबार्ता पर बाबा दादा पूछो आप क्या करते हैं? मैं मरीज की सेवा करता हूँ। तो शिव पुत्र आप क्या करते हैं? कहले मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। मैंने बुद्धिमत्ता को देखो मैंने साधारणतः सब भी से प्राय कहती मु हूँ श्री श्री ठाकुर सेवक मो भितर से विश्वास श्री ठाकुर प्रति अच्छी। तेणु मु तो समय तो अतिक्रांत 8:30 हो गला। गोटे पद केवल कहबी विश्वास मूल सब किसी संभव। हमें जब विश्वास करके चलू कारण श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण कहते विश्वास को अनुसरण कर। तेणु जी विश्वासी आचार्य देव होती श्री श्री ठाकुर को विश्वास कर सबुठारु अत्यधिक विश्वास करते विश्वास टेम्परारी गोटे गोटे कम आसे विपद पड़ू टे विश्वास करूँ प्रार्थना करूँ कम हो गले से विश्वास लिमिटेड लिमिटेड। किंतु आचार्य देवंकर कौन कार्य श्री श्री ठाकुर इच्छा मुताबक हुए नहीं। जहाँ भी से कहती जहाँ आवश्यकता आप शुणिले सुगंध खाद्य परिपाटी कथा आम भी देखुं आचार्य देवंकर जी हूँ दिन दुनिया मालिक ड्रेस हूँ कौन आम गोटे गोटे सुट ये 10,000 15,000 खर्च करने बुझू ना कि धोती खंडे के लुंगीटे के पैजामाटे के गंजीटे माने एत बड़ प्रतिपत्ति लोक हो वेशभूषा हूँ यहाँ कौन कथा हुए ना श्री श्री ठाकुर इच्छा भी हो खूब कम समय सी सामूहिक निर्देश दिखती व्यक्तिगत निर्देश किसी किसी भाई से चाहते कराते असंभव को संभव करार दक्षता थाए अनेक से प्रकार अनुभव थी समस्त जो सामूहिक निर्देश देते बर्तमान दीक्षा संग्रह कथा आम से दिगरे सचेष्ट हुआ। तो आज तो समय अतिक्रांत हो मोर केवल अनुरोध रहा समस्ते साधना क्षेत्र प्रति अच्छु। साधना गोल्डन ट्रायंगल परिवेश परिवेश देखिए से जीव जाकि इष्ट पाखे पहुंचो ता भर आई परिवेश भितर आचार्य सी आचार्य देव थ्रो इष्ट पाखे पहुंचा चाहिए तार गतिपथ तार सुगम परिवेश जिते सिंप्लीफाई करवा ट्रावेल करने सुविधा हम आम जदि गुड़े असंतुष्ट लोक रखी आम चारिपाखे कम करने डिफिकल्ट हम। तेणु आमको ये साधना जगत रे आगेवाक हेले आचार्य संग करके निर्देश को जब आम परिपालन करके चलिए चेष्टा करवा परिवेश तदनुपातिक आमको सहयोग कर साधन सिद्धि लाभ कर। जय गुरु। आज तो समय अतिक्रांत समस्त सार्विक कल्याण श्री श्री ठाकुर चरण प्रार्थना करें।
ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମୋର ତ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 300 ଦିନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲିଣି। ଆଇ ଏମ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗତକାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ସଚକ୍ଷରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛେ, ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇଛେ, କାଲି ପୂଜନୀୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆମେ ଗତକାଲି ପାଇଛେ, ଆଖିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନର କଥା କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହିଁ ଲାଗେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ହିଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁରୂପରେ ଆପଣ ଆନାଲିଟିକାଲି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହି କହି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି, তুমি ব্যস্ত হবে যত বৃহৎ পরিস্থিতির জন্য পরিস্থিতিও ব্যস্ত হবে যোগায় তোমার বাঞ্ছার অন্ন। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପରିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିବା, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯୋଗାଇବ। ଏବଂ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କରୁଣା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରି ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ଧନ୍ୟ କରୁଛେ। ଯୋଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଯାସ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାକୁ ଫୁଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ତାର ଭିତରେ ମଜା ଟିକକ ନେବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ। ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ କେମିତି ଯିବ, ଦିନ ପରେ ଦିନ କେମିତି କଟିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ରାଉରକେଲାରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 400 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜଣା ପଡୁନି ଆମକୁ କେମିତି ଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ଛଡା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ହୁଏନି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବାଇକି ନିଏ ଚାଲାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ନେଇ ଚାଲିବାର ଗୁଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ଜାରି ରହୁ। ଏବଂ ସେଇ ଶୁଭ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇନା ସୁଜିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେଠି ପଦ କଥା କହିବେ, ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇନା। ଆଜି ରାଉରକେଲା ସମସ୍ତ ଭାଇ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି, ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଜନ କୋରସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ବସିକି ଏକଦମ ଅତି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ସବୁ ଶୁଣୁଛି ବସିକି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ କଥା ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଯାହା ରାଧାକାନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହେ ନା, ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ନା। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ନାମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ, ପୁଣି ତାପରେ ସେଟା କଟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଅନୁଭବ କଲୁ, ପୁଣି କଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡିଏ। ଏବଂ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଉଭୟଙ୍କର ଏତେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ, ବାସ୍ତବ ଦିଗତି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବି। ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୃତିର ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ମୋର କିଛି କୃତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ପଥର ଭିତରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ସେ ଆବର୍ଜନା, ମଇଳା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପଥରକୁ ଝାଡି ଦିଏ,
झाड़ी देला बड़े सुंदर मूर्ति ता भितर बाहरी पड़े आउ ता संभव हुए पत्थर कौन से रिएक्शन ना पत्थर केबे केबे निजको केबे प्रतिवाद करी ना से स्थिर भाव रे सबु किति सहयोग करी ताको केते मुहा लुहार मुनरे पहाड़ देई ताको जेते जहा छाड़िले मध्य से कौन से प्रतिवाद करे ना तो जे पूर्ण समर्पण करे जे संपूर्ण आत्मसमर्पण करे प्रिय परमता भितर रुचि रही से जो मनुष्यत्व देवत्व को उद्भव कर दियंती तो मनुष्य भितर जो कॉम्प्लेक्स वृत्ति प्रवृत्ति गुड़िक अनेक समय रिएक्ट करे आमे जते से वृत्ति प्रवृत्ति को चिन्ह न पारी आमे तार दास ही जिबा आमे से भल मूर्ति ही बाहर पारिबा ना सी आमे भल मूर्ति करि पारिबे ना এই যোজনজাত নিষ্ঠভূতি স্বস্তি সদাচার পালন করিয়া ভিতরে দেই ঠাকুর আম ভিতরে মানবত্বর দেবত্বর বিকাশ করে চাহিছে ঠাকুরত্বর জাগ্রত চাহিছে আমি আমি ছুয়া পিলা পে অনেক কিছু সহি পারু ঘর সংসার পে অনেক কিছু সহি পারু কিন্তু সেইটা বাহার কা পাখে সহি পারু না আমি যদি বাহার ঘর গোটিয়ে কথা ভাবি দউ যে সবু হচ্ছে পরম পিতার সন্তান আমি তাଙ୍କର নিমিত্ত সেবক মাত্র সেবা করিয়ার অধিকার কেবল জন্মরূপ প্রাপ্ত যাহা কହୁଥିଲେ রাধান্তই ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ମାତ୍ର ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସେବକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥାଟା ଲମ୍ବା ଥିଲା ସେ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁରୁ ସେ କହି କଥାଟା ଶେଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଡାକିବା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନେଇନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ବରଦାସ୍ତ ଥାନ୍ତି ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲାକୁ କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯାହା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ ସେବକ ଇଏ ହল ଈଶ୍ୱର ସେବକ ଯିବେ ପ୍ରେମ करे ଯେଇ ସେଇ ଜନ ସେବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ଭାଇ ମଣିଷର ସେବା କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ এই जो साधन जो मोर ठाकुर धरिबा मोर जन्म जो मोर कर्म जीवन आरंभ हुए जो जीवन रे मोर साधना आरंभ हुए जहाँ आज पर्यटन मत परिचालित करुच्ची से राउरकेलार भाई मानकर माँ मानकर कर्मी मानकर मुझे आज पर्यंत कौटी पाइन गोटा प्रशंसा करी कहूनी तो आ छाट से शासन से भल पाइबा से शिक्षा आज पर्यंत मत परिचालित करुच्ची तो से राउरकेला माटी प्रति राउरकेला भाई माँ मान प्रति विशेष करी राधाकांत भाई सी तो मोर बहुत सीनियर सत्संग आसली से सत्संग सब लीडर पाखु अनेक किसी काम कर सहयोग पाई स्नेह पाई भल पाइबा पाई आदर पाई आज ठाकुर प्रार्थना करुच्ची सुस्थ हो उठंतु से सुस्थ होकर जो मिशन जो लक्ष्य राउरकेला समस्त को नहीं राउरकेला हूँ गोटे ओडिशार गोटे अनन्य सत्संग आंदोलन अनन्य तार गोटे स्वतंत्र गोटे मर्यादा रखे सेटा पुनर्बार फेरी आसु सेटा राउरकेला आश्रम रे देवघर रे ओडिशा रे प्रत्येक क्षेत्र राउरकेला स्वतंत्र मर्यादा अच्छी सेटा को लक्ष्य अच्छे से आनिबा पई समस्त को सहयोग करती समस्त भितर से आपणता रहू समस्त सार्विक मंगल प्रार्थना कर मोर कथा शेष करुच्ची सर्वशेष से अमर कुमार नायक राजक ठाकुर प्रार्थना राजक को अनुरोध करुच्ची समापन संकेत ध्वनि देवे अमर भाई दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर रचना छड़ार गान विषय धर्म धर्म ताकू कुहे निजर बंचेवा बढ़ेबारे जेने अन्य जगाण आए
धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए अन्य को बंचाए निजे रहे जानिता धर्म ताको ही कहे अन्य को बंचाए निजे रहे जानिता धर्म ताको ही कहे धर्म जीवन दीप्त रहे धर्म जानिबो गोटिए हुए धर्म जीवन दीप्त रहे धर्म जानिबो गोटिए हुए पथ खोजी तो ही काल हरिलु अनुष्ठान मोहनारे अनुष्ठान जे बसिला घासी पाइबा पाते गला रे पथ खोजी तो ही काल हरिलु अनुष्ठान मोहनारे अनुष्ठान बसिला घासी पाइबा पाते गला रे धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए जीवन का तो कोड़ा पछे धाए होला होला गोटाए ने तो अमर चलन मळने भासी चलो जीवन का तो कोड़ा होला पछे धाए होला होला गोटाए ने तो अमर चलन मळने भासी चलो जानी सुनी बुझी चलो काहे रे की हुए सेही पथरे धाजे ताली करो जीवन दया जानी सुनी बुझी चलो काहे रे की हुए सेही पथरे धाजे ताली करो जीवन दया जा करिले जीवन समन्वय बढ़ी जाए ताको ही जानो धर्म बोली धर्म उठी थाए जा करिले जीवन समन्वय बढ़ी जाए ताको ही जानो धर्म बोली धर्म उठी थाए धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए धर्म जेते फुटिबकु निष्ठा नीति व्यवहारे प्रतिष्ठा भी आसीब सेते पारिबेनि केहि रोधी तारे धर्म जेते फुटिबकु निष्ठा नीति व्यवहारे प्रतिष्ठा भी आसीब सेते पारिबेनि केहि रोधी तारे जीवन बादर बाद नहीं तो उछल चलने चालो रे चालो अमर जीवन नभिबा पथरे नहीं रख से पृथ्वी जीवन बादर बाद नहीं तो उछल छलने चालो रे चालो अमर जीवन नभिबा पथरे नहीं रख से पृथ्वी चालिब करिब जेपरि देव इष्ट देवे जिए पाइब रहिब से परिधि हेब प्रसाद लभी सिए रे प्रसाद लभी सिए चालिब करिब जेपरि देव इष्ट देवे जिए पाइब रहिब से परिधि हेब प्रसाद लभी सिए धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए धर्म ताको कुहे निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए निजर बंचिबा बढ़िबारे देने अन्य जोगाण पाए वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जननी श्री श्री बड़मा की